أدي أبي عاوزله مس من تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كن شمس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجن كبير حزن كبير نبعات أكلنا عن عيننا دكنا بخرنا نتحرد حلفنا عينا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي لسلاسة زنوارة جزية موائل نسيت رسيعه حتى من تعلنا أكبر حزني نازلني أنا بس أيجي سكع حتى تقراين إلى إثيوبيا إثيوبيا كنت حاول فخنا بردسي لنا سلام كنا بردك أنا هنرئي زموته ما يتلا زي ما ترى عينا لك أنا هنردسي لنا محمر يملسن كويلنا كم أنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفة كبرنا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا يا أخي جيب لين قدم زيت حدي سلام كبرات تخاتلت ليلو تي في خميس أني حكم تمليسنا مسئناكم علنا يا محبراو ميديا بقى سبنا من تايز قبل زلو زحبرات سب قرمي زيا تريوا لهم صبغتي قنجو ملكعتي أقرار بقى أتي أتقاقما محبراو ميديا ولا بتناتا بروفايل انتدا أتي خمريهم أب محبراو ميديا سي أتقاقما ناي محبراو ميديا كما يخيد على لومي أب حبرت سبنا نريئنا لنا محبراو ميديا سعن سرعة أتقاقما سبنا بتصدفلو درجة أبصحنا له جن إذا حفتنا رديئة ميكيل تبهل بتعمي قنجو خمس تريوا زلهم كله تاي قدلا صبغا سرعتها تناي بحري ناي وشت بحرياتها خنزلو بعلا مالسي سب بمعدور إخاز قلت أيكونن جن أتي أب هجي دك سبات درجة كل جزء أبتز تقوملو محبراو ميديا ناي بحري ناي وشت أو بحرياتهم يرئن يقلتن إذا حفتنا رديئة ميكيل أتي أبتي محبراو ميديا تتقوملو لك اعتبارياتها سي كنت ملكع خويني زرع كتشكر رايو كتقنجو كتمعرق طعم فتوتي دست بلك دس بحالي زخونت هيوان رديئة ميكيل تبهل حجي نابتوانا قداينا خناتو أدوناي مزا زنبرت مسؤول زنبرت فقرنيا دينا خنبلا أدونو فقرنيا ناي أفكاريت ناي جون دانيال كم زنبرت يقلت جون دانيال بعل تزاريبون ساون تزاريبا سبون يفلتيو ناي جون دانيال فقرنيا يعني راجن أفكاريت يعني را أقات عميتات بمنتهي مخنيات هيفلتن مس أدوناي بفقري تتأميرم مالسي كم تزرع فقرنيا ناي أدوناي كوينا غريبة أدوناي ون كتعبي كل نجار بقى فقرنا قلت أما أخل هزبي أب قدم هزبي أب أكب أب هزبي زتأكبر له بوتاتات أما حبراو ميديا أم منتهي بقى أب زخونه بوتا فقرنا قلت الله كم زفتوانا قلت زح نجار بقى مويت نعاسي لعل نفسه فتي أفكاري بحقي حدا جزيسي ناي حبرة سبنا زرباتات علو نقول كم متن لعل فقر خايت بلت الله زبي مالسي كم متن لعل تخوين شعو أبها وي حوا جيرا ترداك ناتون دحري مجمري أفكاريتكا سلازخونت فقرت قلت الله تنكابا خبا كل نجر مور انت بزي حقن نابحو النتي غير أفكاري أزي كونكاس حوا ويابا جير أتريكا شعوق كالق كتفكر تدل مالك نزن مبالي مثلا زناي أباها هلانا يا حبرت سبنا مور نقوال نستيتي كاب متن العلي فقرخا أي تقلت الله ويكا أي ترئي يبو حجاني فقر أي تقلت لن ويكا فقري أي نقلت لن ندك هوان ويكا أنا فكرتنا نحضرنا نايكون كنت بزلوخ جن
كم متن لعلت خوينو يبسبس أنا خمزناي أدوناي درجة عينت جيبك تنكباخيبو حسبو أبز خود بوتا كي ترفه كم زابرسات سكيمو أنا خدسي حسبو أب حدا بوتا أب حدا لايف زعتولوسي زخون سمبيدا مشالو دك نستي سمبيدن زخون نجر كوينن سما أفكاري أنت وعى إذا حفتنا جاني سم جون دانيال يتصوعني أدوناي مسأنا هلو كوا أفكاري أدوناي وينكن ذكاء بقى طعمي هبلبو خطعتو ወይ ወንሱ አብልባን ኸአቱ ጽዒሪ ኾነሉ ግን አይካነ ስለዚህ ሕጂ ታይና ናበይና ክንከይድ ትዝገርም እዝታት አጋጢሞም ዳርጋ ተፋላልዮም አለው ጃንን አዶናይን አዶናይ ቁንዒ ጃኒ ከተዓርቆሙ ንኽእል ምስ ጆን ዳንኤል ጣዕሚ አደኖ ታይ ዓይነት ሰብአውነትን ቅንዕናን አለው ይገርመኒ ሕብረተሰብና ግን መብዛሕትኦም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾኑ ተጋሩ ካልኦት ግን ንሪኦ ኣለና በቃ መሪጽናል ካለና አዶናይ እዛ ረዲኤት ሚካኤል ትበሃል ጓል ንዓኻ ትኸውን ንሳኻ ትኸይድ ሰብያ መሪጽናል ካለና እናበሉ ንአዶናይ ከቕርብሉ ክጉስጉሱ ከራኽብዎም ክፋቐሩ ሓዳር ክገብሩ ይጽዕሩ ኣለዉ ተጋሩ ጽቡቕ طعم نود سب مالسي زي زلوا نحدة فوتو سب كستو مريض يعني رنا أخذ خوني أتبلي خا موسان نعوي زملكات جن تبه قوم شالو نحاو خا نعارك خا نبيت سبكا حن صبغت قال هوان ترى خا وايزي أسنا حوي وايزي أسنا عاركة واي تبلي خا تمنى يا خا شو حبرة سبنا قبل على أدوناي زلوا فقرن فتواتن زقل نمقلات نتزقات أمو مس جاني نعون محواي نزا حفتنا قنجو ملكعتي بتعم بقى خمت أن لعليها ملكعتكم صبغتي نعادوناي يوم خمر صلو نرئ لنا اسكي أدوناي أقدم منتهي لنيروس كان اسمعي مخنياتو سقامات هقات إموي هقات امتانيحيو أبلبا خاطو نزا جيني تبهال أبلبا خاطو بزح صعيري مودعتا جن حسابو أب حدا بوتا من أبي من غوندر ديم قال ملا أبز خدلو بقداماي سي نعو أم مدك أسي قديفا أبشنتي بيت كوين أنا تناي قدم فقرنيا جون دانيال بتليفون تراخوبو نيرات بقى فقرات قول صول نيرا مال سو لبا مس جون دانيال نساقن مس أدوناي يانيرا سو نسمع عايز كنتا يزبل حاونا أدوناي أدوناي أقدمو انتايلو نيرو نرأمو أقدمو قدم أدونو معاس جزية مخانو زبالو نسمع عيو تزقرم مالتي تي أقدمو تسنحي انتاي مخانو كله يقلص أيو أقدمو سي أدونو يفلت دي نيرو خوينو تسقام كمزنو برو أبوشتو ويس كرداني كلنجن كمزيلون يريو أقدمو ሽታውካት እንበልና ከሌላ ሰው ሆና ካየኋት የሚሰማኝ ቁጭት አስበዋል ስማኝ አንተ ራዩ ምስካለ ሰብ ኮይና ምስካለ ሰብ ክሪያ ካለኹ ምስካለ ሰብ ንዓይ ፍቅሪ ሃበት ምስካለ ሰብ ፍቅሪ ብፍቅሪ ክሪያ ካለኹ ዝስማዓኒ ነገር ዝስማዓካ ነገር ራዩ ዝገልጾ ዘሎ አቀዲሙ ቆጮ ብቁነት ከማይታያት ፍቅረኛ በመቆየትክ እንጂ ራስክን አክብረክ እሷን ላንዴና ለመጨረሻ በመተወክ አይደለም ሶ በቃ ተዋት ያልከኝ ነው መቶ ይገርም ብቻ አይደለም በማትከበርበት ቦታ ለሰከንዶችም ቢሆን ለመቆየት እንዳትመጥ ያ አብዘይ ተخبرሉ ክብር አብዘይ ተረክበሉ ንሰከንዱን ደውል ካምጽባይ አይጽብቆን ውስጥ ላይ ያለው ንጽህና ካልታያት የሷ ችግር እንጂ አንተ ጎዶሎነት አይደለም መፈቀርና መከበር እንዳለብክ እሷን ለማሳመን የምታወጣውን ጉልበት ወደ ስኬት አድርገው ወደ አላማህን አድርገው ሱማ እውነትክ ነው ማርያምን እንድትወደኝ ማለት ነው እሷን መለመን ሰልችቶኛል ድክም በቃ ራይ ሕጂ ዛ ጃነት በሃል ናይ ጆን ዳንኤል ፍቅረኛ ዝነበረት بفقر مس
ኣዶናይ ምስ ብፍቅሪ ምስ ኣብ ሓደ ምስ መፁ ንኽትፈትዎ በቃ ፍትወት ኣይተርእዮን ነይራ ምክንያቱ ልባ ከምዚ ንሳ ምሳይ ልባ ምስ ደበሳይ ዝብሉ ኣቦታትና ምስ ነብሳይ ምስ ኣዶናይ ነይሩ እምበር ልባ ምስ ኣዶናይ ኣይነበረን ሕጂ ልባ ምስ ኣዶናይ ክኸውን ግን ኣዶናይ ክንዲ ዝከኣሎ ልዕሊ ዓቕሙ ፅዒር እዩ ግን ክኾነሊ ከኣለን መወዳእታ ንዕኡ ኣደቂሳ ኣብ ሽንቲ ቤት ኮይና እያ ከምቲ ዝበሃል ዝነበረ ዋላ ባዕሉ እውን ጆን ዳንኤል ዝገለጾ ንኣዶናይ ኣብ መደቀሲኡ ገዲፋ ንባዕላ ኣብ ሽንቲ ቤት ኣትያ ሕሰብዎ ለይቲ ኣብ ዓራቱ ገዲፋቶን ፍቅረኛኣ ምስ ካልእ ፍቅረኛኣ ዝነበረ ናይ ቅድም ብቴሌፎን ክትራኸብ ከላ ፍቅራ ክትጋላለጽ ከላ ኦሬዲ ተወዲኡሎ ኣብቂዑሎ ማለት እዩ ሶን ኣዶናይ ከምዚኣ ጌራቶ እዛ ጃን ዲኹም ገለ ትብልዋ ብሎኛል አሁንስ በቃ መለወጥ አለብኝ ከዚያ አዘቅት መውጣት አለብኝ ጀግና የምታቀርበው ፍቅር ከማይታያት ሴት ጋር ጊዜህን ማጥፋት ስታቆም ልብህ ለመረዳት ሰከንዶች የሚፈጅባት ሴት ወደ ህይወትክ ትመጣለች እግዚአብሔር በር ሲዘጋብክ አንተ የማታየው ሌላ አዲስ በር እየከፈተልክ ስለሆነ ነው እውነት ሓደ መንገድ ተዓጺካ ንዕኡ ተዳጋጋሚ ኣይትምኩሮን ኢኻ ፈጣሪ ካልእ መንገዲ ኣዳሊል ካለ ትወጻሉ መንገዲ ማለት እዩ ግን አንተ እድሉን ስጥ ያ ይገርሚ ጆን ዳንኤል ፍቅረኛኡ ዝነበረት ጃኒ ብፍቅር ምስ አደነው በምንታይ ምክንያት እዩ አዶናይ ባይዘወይ ፈቷን የፍቅራኒ ብፍቅር ይቀሪቧ ንሳ ግን ልባ ዘይኮነስ ነብሳ እዩ ምስ አዶናይ ነይሩ ልባ ግን ምስ ጆን ዳንኤል ከም ዝነበረ ርኢናየና ስለዚ ነዝታት መስልቲ ኩነታት ሕጂ ነዛት ርእዋ ዘለኹም ቆንጆ ጽብቕቲ መልክዕቲ ረዲኤት ሚካኤል ንዓዩ ህዝብና ናብ አዶናይ ምስ አዶናይ ፍቅር ብፍቅር ክጣመሩ በሓዳር ክጣመሩ ንአዶናይ ክትከውን ህዝብና ዝመርጽ ዘሎ ወይ ከዓ ሕብረተሰብ ሓበሻ ዝመርጽ ዘሎ ነዛት ርእዋ ዘለኹም ቆንጆ እዩ እዚኣ ኣብ ጀርመንያ ነራ ቅድሚ ሕጂውን አዶናይን ዝሓፍትና ዛ መልክዕቲ ቆንጆ ስነ ስርዓት ዘለዋ ኩሉ ነገር ከምቲ ዝገለጽዎ ማሕበራዊ ሚድያ ሲ ባህሪያት ናይ ደቂ ሰባት ይረኣይ ሓደ ተጠቃሚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ መደባት ሓበሬታ ክህብ ከሎ ወይ ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ባህሪያቱ ኣብኡ ይንጸባረቕ ሕጂ ረኣይዋ ክትምልክዕ ክትጽብቕ ክትቁንጁ ኩሉ ናታ ፕሮፋይል ኣቲኹም ተሪኢኹም ከዓ ስነ ስርዓት ዘለዎ ቪድዮታት ሰሓቢ ማራኺ ልክዕ እቲ ቪድዮታት ንሳ ተቆርበውንሲ ከምቲ ገጻ ከምቲ መልክዓ ከምቲ ቁንጅና ማለት ሕጂ ነዚኣ ሕብረተሰብና በቃ ንአዶናይ ትኸውን ያይሉ ግደፍዎ በቃ ሎሚ ፍላይ ትማሊ ሎሚ ኣብ 3-4 መዓልቲ በቃ ንሕና ክንመጽኢና ክንልምነካ ንዓኻ ትኸውንሲ ረዲኤት ሚካኤል ያናበሉ ኩጉስጉስ ንርኢ ኣለና ፍቅረኛ ክህልዋ ክእል ወይ እውን አዶናይ ዘይክቕበሎ ክእል ንሳውን ከምኡ ገለመለ እዚ ዝተፈልጠ ነገር የለን ሕብረተሰብ ሓበሻ ግን ኣብ ልዕሊ አዶናይ ዘለዎ ፍትወትን ፍቅርን ምክንያት ብምግባር ፍቅረኛ ክመርጸሉ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሶ እዚኣ ምልክዕቲ ትርእዋ ዘለኹም ቆንጆ ጽብቕቲ ረዲኤት ሚካኤል ቅድሚ ሕጂ ምስ አዶናይ ኣብ መቐለ ተራኺባ ዝኾነ ቪድዮ ሰሪሖም ነይሮም ንስማዓ የስከ ከመይ ገይሩ አዶናይ እንታይ ዝብል ከመይ ገይሮም እዮም ተራኺቦም እንታይ ዝገብር አዶናይ ንስማዓዮ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ነገር ዝተወደአ የለን አዶናይ ዝሃቦ መልሲ የለን ረዲኤት እውን ዝሃቦቶ መልሲ የለን ግን ናብቲ መደብ ከስግረኩም ኣብዚ ከዓ ንርኢ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዘሎ ኣብዚ ከዓ ከምዛ ዓንተቦ ዝገለጽክዎ ተጋሩ መብዛሕትኦም በቃ ዋላ እውን ካልኦት ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣለዉ ግን ንአዶናይ ሰበይቲ መሪጾም ኣለዉ ሰበይቱ ከምዚ ዝገለጽናዮ ከምዛ ቀዲምና ዝገለጽናዮ ንሓዳር ትኾነ ንፍቅሪ ትኾነ ባዕሎም መሪጾም ኣለዉ ቅድም ግን ርክብ ነይርዎ እዩ መስለኒ ምዛ ረዲኤት ትበሃል ሓፍትና مسا أركب نيروي مثلاً إذا حج مريض أما زلوا خطريوات أنا حكم رديئة بهال تيك توكر أب جرمن زنبرت قاليا
ግን ኣዶናይ ንሓዳር ትኾነካ ንፍቕሪ ትኾነካ ምሳኻ ትኸይድ ሰብ እዚኣ ኢሉ ህዝቢ ንኣዶናይ መሪፁሉ ኣሎ ትዝገርም ኣዶናይ እንታይ ይብል ንሳ እንታይ ትብል ንፈልጦ ጉዳይ የለን ግን ህዝቢ ወዲ ንኣዶናይን ንረድኤትን ኣመርዒዎም ማለት እዩ በቃ ኣራኺብዎም ኣዶናይ 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 እዚኣ ትሕሸካ ናብዚኣ ክነመርዕወካ ክንልምነካ ክንመፅኢና ይገርም እኳ እቶም ሰባት ንሪኦ ዘለናሲ ብጣዕሚ በቃ ኦሬዲ ኣመርዕዮሞም በቃ ብፍቕሪ ኣጣሚሮሞም ኣብ ሓደ ምፅዮሞም በቃ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሓበሻ ንኣዶናይን ንረድኤትን ኣብ ሓደ ምፅዮሞም ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ሰላም ጋይስ እንደምን አላችሁ? እቺን ልጅ ታውቃታላችሁ? አይ ረድኤት ትባላለች። ከጀርመኒ መታለች። እዚኣ ዛ ረድኤት ትባሃል ኢሉ ዘላልየና ዘሎ እዞም ሕጂ ተጋሩ እዚኣ ትሕሸካ ኢሎም ንኣዶናይ ዝመርፅሉ ዘለው ወይ ከዓ ዘመርዕዎም ዘለው እዮም እንግዲህ ወደ ሀገሯ ከስንት ዓመት በኋላ ከስንት ወር በኋላ ዓመት ከ8 ወር በኋላ ከ8 ወር ኣብ ጀርመን 8 ወር ሓገራ በኋላ ዋው መታለች። እዚህ እንግዲህ በጣም ብዙ ስራዎችም ትሰሪያለሽ በእርግጠኝነት አንቺ አሁን ማለት ነው የኮመርሻል አድቨርታይዝመንቶች የሪል ስቴት ኣዶናይ ባይዘወይ በቃ ዋይ ቅንዕና ዋይ ሰብኣውነት ምስ ኣዶናይ ዘሎ ኣነ ይገርመን ይበቃ ንዝኾነ ጸላእቱ ይኹን ፈተውቱ ይኹን ኩሎም በቃ ኣይፈልጥን ስቑኢሉ ንኽዓብዩ ንኽሓልፈሎም በቃ ኣብ ፀብለል ኢሎም ንኽረኣዩ ህዝቢ ንኽፈልጦም ሲ ልዕሊ ዓቕሙ ንነብሱ ገዲፉ ንዖም ይፅዕር በቃ ብጣዕሚ ሰብኣውነት ምስኡ ዘሎ ኣነ ይገርመኒ ምናምን ትልቅ ፖስተር ምናምን እነዚህ አይነት ነገሮች ነው መስራት ያለብሽ ብዬ አስባለሁ። እናሳ ስለዚህ ካምፓኒዎች ኮንታክት አድርጓት ይኸው ታግ አድርጊያታለሁ ሜንሽን አድርጊያታለሁ ከዚህ በታች በመሴጅ ጻፉላት። በኢንስታግራም ወይስ በቲክቶክ ይጻፉልሽ? በኢንስታግራም ኦኬ። የኢንስታግራም አካውንት ምንድነው የሚለው? ready.mikael ይጻፍላት በዛው ለስዶይ ዌልካም ቱ ኢትዮጵያ ያ ኣዶናይ እዚዩ ረድኤት ከዓ እዚኣ ነዚኦም እዮም ሕጂ መብዛሕቲኦም ተጋሩ ዋላ እውን ካልኦት ባዕሎም በቃ ወሲኖም ኣመርዕሞም ዘለው ዳርጋ መርዕ ኣራኺቦሞም በቃ ኣዶናይ ከይትጋገ ከይትጠፍእ ምዘየፍቅረካ ኣይትንበር ክትምሃር ኣለካ ንሕና እዚኣ መሪፅናልካ ኣለና ኢሎም ንረድኤት ኣቕሪቦም ኣለዉ ረድኤት ባይዘወይ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለፅኮ ብጣዕሚ ማለሲ መልክዓ ኩሉ ነገራታ ትሕትናኣ ክትሪኣ ከለኻቲ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ደቂ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቀሪቦም ክረኣዩ ከለዉ ትሪኦ ኢኻ ኖ ዳርጋ ትዝበዝሕ ናይ ውሽጣዊ ባህርያቶም እውን ኣብቲ ዝጥቀምሉ ማሕበራዊ ሚድያ ይግለጽ ስነ ስርዓቶም ጠባያቶም ኩሉ ሶ ሓፍትና ረድኤት ብጣዕሚ ብስል ዝበለት ስርዓት ዘለዋ ከምቲ ናይ ካልእ ስኢልካ ወጃዕጃዕን ጀላዕላዕን ዘይረኣየላ ምልክዕቲ ቆንጆ ትግራዊት እያ ሕጂ ከመይ ኸውን እቲ ጉዳይ ኣብኡ እዩ ዘሎ ከመይ ይወፅዎ ድዮም ፍቕረኛታት ክኾኑ ድዮም እቲ ህዝቢ መሪፅዎ ዘሎ ኣዶናይን እዛ ረድኤትን ደልይዎ ዘሎ ብፍቕሪ ኣብ ሓዳር ክመፁ ክኸውን ድዩ ናብ ዝብል ተመፂና ኣብኡ እቲ ዓብይ መስገደል ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ህዝቢ መሪፅሎም ኣሎ ኣማሪፅዎም ንኣዶናይ ብፍላይ መሪፅሉ ኣሎ ንረድኤት ኣይኮነን ኣዶናይ ይሕሸክ ዝብላ ዘሎ ህዝቢ ንኣዶናይ እዩ ካብዛ ጃናዶ ገለመለ ትብልዋ ጓል ትብላ ጓል ካብ ዘይተፍቅረካ ልባ ምስ ካልእ ነብሳ ግን ምሳኻ ካብኣ ወፂኻ ረድኤት ቀሪብናልካ ኣለና ረድኤት ከም ስማ ንዓኻ ትረድእ ይብሎ ኣሎ ህዝቢ ይገርም እዩ መወዳእታ ክንሪአና እንታይ እዩ ክመፅእ እንታይ እዩ ውፅኢቱ ከመይ ይኸውን ሓቢርና ንሪኦ ይኸውን ደቂ ዓበይቲ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ብመንገዲ ኣዶናይ ይኹን ብመንገዲ ረድኤት ይኹን ነቲ ጠለብን ሕቶ ህዝብን ዝኸውን መልሲ ወይ ከዓ ተጻብኦ ኣይረኣናን ኣለና ወይ እወንታ ወይ ኣወንታ ወይ ከዓ ተጻብኦ ክወፅእ ዝረኣናዮ ነገር የለን እዚ መስልቲ ናይ ኣዶናይን ጃኒን ረድኤትን ማለት እዩ ህዝቢ ተሓዊሽዎ ብሓቂ ማለሲ ንኣዶናይ ኣራኺሳቶን ኣፍኩሳቶን እንድያዛ ጃኒ ትብልዋ ምክንያቱ ሕሰብዎ እንድሕር ደኣ ዘይተፍቅሮ ኮይና ክትቀርቦ ይነበራን እንድሕር ደኣ ተፍቅሮ ኮይና ነቲ ጆን ዳንኤል ከዓ
ክትጽበይ ነይርዋ እምበር ወላ ሕጂ እውን ናብቲ ጆን ዳንኤል ተመሊሳ እውን እኮ ክብሪ ዝባእ ምክንያቱ ገዲፍክኒ ናብ ካልእ ኸይድክ ዝዓይነቱ ሓንቲ ለይቲ እውን ብሓንሳብ ክትሓድር ኣይትኽእልኒ ኣነ መቸም ኣይገብራን ገዲፋትኒ ንዓይ ናብ ካልእ ከይዳ ካብኡ ፍቕራ ስለ ዘይወፀላ ከዓ ተመሊሳ ናባኻ እየ ምሳኻ እንተዘይኮይኑ ይሕነቕ ኣለኹ ምሳኻ እምበር ምስ ካልእ ክነብር ኣይክእልን ኢላ ክትመፃና ኸላ ኣደነው ኣየመክሕን እዩ ግን ያ ይኸብድ እዩ ነዚ መስል ደቂ ዓበይቲ ሒዝናዮ ዝነበርና መደብ ቴንኪዩ ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም ፍቕሪ ኣዶናይን ፍቕርን ሓዳርን መርዓን ኣዶናይን ረድኤትን የርእየና ወላ ኣነ እውን ብሓቂ ዘረባ ማለት ወዲ ሰብ ባዕሉ ሓደ ደቂ ሰባት ባዕሎም ተፋታትዮም ባዕሎም ኣብ ፍቕሪ በፂሖም ሓዳር እንተገይሮም እምበር ባዕልኻ ክስተ ትሕሸካ ክስተ እሞ ከዓ ንዘይትፈልጦ ርክብ ዓርክኻ ክትመርፀሉ ትኽእል ኢኻ ሓውኻ ክትመርፀሉ ትኽእል ኢኻ ምርጫ ግን ናቱ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣነ እውን ከምቲ ህዝቢ ንኣዶናይ እዛ ረድኤት ይመርፀሉ ግን ናይ ክልቲኦም ምርጫ እዩ ትቐንዲ ትወሳኒ ንፍቑሮም ንሓዳሮም ንመርዖኦም ንገለመለኦም ንብምልኡ በቃ ብሓንሳብ ክነብሩን ኣይክነብሩን ዝውስኑ በዓላቶም እዮም ብፍላይ ከዓ ኣዶናይ ንሳውን ኣዶናይ እንድሕር ኣወንታ ርእዩ ናታ ምላሽ እውን ኣወንታ ዝኾነሉ መንገዲ ክኸውን ተስፋ ይገብር ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኹም ኣመስጊነ ሰላም ፅንሑ ደቂ ዓበይቲ